दिल्ली गेल्ले स्पेशली ऑन दीस खेलो इंडिया तुमी म्हटलेलें आसा आमकां मेळत जाल्यार खेलो इंडिया खातीर वचून नाशिल्लो. आय हॅव गिवन जस्ट अ कर्टसी विजीट टू द न्यूली इलेक्टेड अँड आवर ओन युनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स श्रीमान डॉक्टर मनसुखजी. आणि चर्चेक आयल्या नंतर हांवें म्हजे नॅशनल गेम्साच्या संदर्भान ताका बऱ्योचश्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो. आणि तुमची जर मान्यताय जर आसत जाल्यार खेलो इंडिया वो यूथ गेम्स जे आसात ते होस्ट करपा खातीर गोंय तयार आसात इन द इयर फायनान्शियल इयर 25-26 अशें हांवें म्हणिल्लें आसा. कारण जितले आमी गेम्स खेळटले तितलेच आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही तें तशेंच मेंटेन आनी तेजो स्टँडर्ड जो आसा पळय तो वाडटलो. आमी बरेचशे टुर्नामेंट आतां घडोवन हाडटात नॅशनल लेवलाचेर किंवा इंटरनॅशनल फेडरेशन्स जे कप्स जे आसात तेवूय काही गोश्टी आमच्यो प्रपोजल येयल्ले आसात आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान जितलो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन यूज आसतलें तितलेच तेजे मेंटेनन्स बरें तें जावपाक शकता. 25-26 जर आमी जर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जर घडोवन जर हाडल्यो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आमकां खर्च करपाची कांयच गरज ना. ओन्ली ऑर्गनायझींग जो पार्ट जो आसा त्या ऑर्गनायझींग पार्टाचेर आमकां थोडेशें एक्सपेंडिचर स्पेंड करचें पडटलें. आणि गोंय एक सगळे क्षेत्रांत अग्रेसर आसा अशें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. म्हाका खूब अभिमान दिसता ज्या वेळाचेर हांव फाटल्याच दिल्ली गेल्लो तेन्ना बरेचशे त्या दिसा स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या ऑफिसान भायर आमकां एक डेलिगेशन आयिल्लें आशिल्लें ताका मेळपाक. बट ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग हायली अबाउट अवर नॅशनल गेम्स. हो सुद्दां तितलोच म्हत्वाची गोश्ट आसा. आनी ते नॅशनल गेम्स जाले नंतर बरेचशे इंटरनॅशनल जी फेडरेशन्स जी आसात तांचे वर्ल्ड चॅम्पियनशीप घेवपा खातीर आमकां तशें प्रपोजल आयिल्लीं आसात. आनी त्या खातीरूच हांवें कर्टसी विजीट दिता आसतना मागणी केल्ली आसात. ऑफिशियली आतां आमी काही गोश्टी प्रोसेस सुरू जातलो. वी होप पॉझिटिव्हली दॅट Khelo India Youth Games will be hosted in the state of Goa in the financial year of 25-26. Union Minister positive आलो? Yeah, positive. He is quite positive. पण कशें आसा न्ही गोवा म्हटले बरोबर सगळे काही गोष्टी करपा खातीर एवरीबडी इज पॉझिटिव्ह. ओन्ली देर शूड बी लिटल पॉलिटिकल अँड थोडीशी विल पॉवर जाय पडटा. आणि आमी व्हेरी पॉझिटिव्ह आसा कारण आमी खंयची गेम्स खंयचे आमी गोश्ट घडोवपा खातीर आमी तत्पर आसात तितले पोटेन्शियल म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. आनी पावलो पावले हें हांवें दाखोवन दिल्लें आसा. म्हजे सेक्रेटरी म्हणूं नाकात, म्हजे एक्झिक्युटीव डायरेक्टर म्हणूं नाकात, म्हजो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स म्हणूं नाकात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात आनी ते करून दिल्ले आसात.